Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Moro ana futayma ana salam bi. Misilma ya kontro. Ani mbalin ya kontro. Ani feda tigini kaya mebe kontrola. Voilà, kontrol kola. Ana ingininka. Ana ingininka bi. Fondation Karamobalo Koma. Ani Benkanto. Pa alhamdulillah rabbil alamin. Benkanto. Ani fondation. Il faut be la carte sarata libola. Bon, il faut be ha place dilima. Bon, au konola maintenant on a fongana nana yininka même bien fils de ningita on faut la côte. Wala wa salam. Shukran. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi asrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uhdata min al-lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Sadaqallahu al-azim. Tambokola baringa Sheikh Muhammad Lamine Jawne ko barka bata sewa ila nyinin karola kuma memmo ali hagegoti awa Benkanto e hannomele mbatole fondation e hannomele mbatole awa ngamin jewoto kike ya keso min posema ni Allah taala min ken harjigeti nso nyasifa awa barjane nga nyasifa roke benna ustadu ba kontonna Sheikh awa nalonna ba na khalifo awa wala mun bemba sorbati bemba sorba tuba Yo. membe majigirin karoba tuba la guloka na kontronya nyima baye aninja hamume be anin dunta min bebe fota tuba Yo. hatu bi na karamoba ma terete bemba sorba mokoba alla mokoba doya mokoba je ku fi tote ala duwala ma be awa kabara majigita akoko tuba la de maro mo bulo kalmo de mala otomo association man kriya hasibiya into association min kilin kriyeta wala mu ap fatiti bare awa okola association groupe min jana kriyete wotra man kriye awa waldum fana jana khairu min tuba te asembo batabunya hero sembo batabunya al hagigo nyama awa habata sinto ibe baro le keka awa sate bela hero be minto awa o kono e hakke son posema ngam mello mbolo fola khatugo kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kila la hadithu musallallahu ni hila lo pilasila e kana foda ko awa jani lo jamenna ka bantale Yo. jana responsabilité du boulot. Yo. awa ni ma ka kenya ma kito bele na Atigolte. ali gama don sine Shayo. o kono alhamdulillah jamme adiyata nye abunya tamma wala to ngam presenter be haje o kono la Yo. Benkanto ibe bara min na tuba a hero habu mbete Yo. Benkanto ipata misiro renouveler ipata hôpital Tebeng lola hada mu de telebata la ban ipata awa salle de conférence lo ten groupe do fana bendia wala fana bata sahalo fondation fana wala fana batana wala fana ko kibe Fondation Karamoba. pardon wala fana ko kibe bibliothèque lo la
nimbe mu hero te hero mot alhamdulillah rabbil alamin nimbe mu hero te iyo hatugo awa tibabo la association toho yala afro foro keta ape fatile te tuba ka organiser kike tibabo sa kenyame bare association tarambe tuba asia kemonte iyo na grupo mili bije wonya grupo iyo association na mo ouais kema de hala nyonka hajimbe kili nemenga muso ngene khama dema association na mo jamala dendi ne to mo association pa mo kili meke no iyo awa ndal talale nga wube to tambi nyame hata grupo nin grupo ma hanjana si biya ma be fanan to tage kula wonyale no bunya ka nyon famo ka almo kala insha Allah wa kono la kuba kan killing mbolo fada ben kanto fondation karamoko ba bi ibata ke association party jahanga dinge be nyabe lori telleto wa kono ila ku bata sima telefon yi sigi biro kilinna hanyo fahamu pour que ni la benga be kala i habo nyon koto wala sa ke jama se motiver abe de kiko me ape fati kala anse sini bi fondation me kala Paris donc wo kono awa ni tata fondation de te mba fe ata ape fati to mais asken sano donc numme no awa satara landuro batana non ta pe fata hafon ko mandinye bare fondation fanam follow mint fondation karam hoba international donc awa wo fon be hawla ko kilimo fo assister le yo wala fon nale ba mbata ta ape fata to si dula masiama fulan hakilo menko poaketa ane menketa Lyon ntata wotole nga min soto ntata dante geji atu karana mun hamote mo mo nya karamo ba kanu karamo ba hakku kilimin kanu al vi kono karama le don no jota nim bari nya yo wala awi tulungo la yo wala donc wala hatu ape fade fa be hiblo lu akoto ha barko diama o kono ndo ape fati awa wotale mote be fondation je bibliothèque min lola iyo bibliothèque iyo karamoko ba iyo londo me sotono nin kitabun tigi few tuba fanansi tay malabi nim mo holu nata ya dum kitabu bunna hata hakaran kutubo la kitabu je hakaran bala kitabu je hakaran fenfe ninja hangole ya kitabu balu ki iyo karan sankul la karan walu la kitabu la besine kiko me ustad tigiran ke sanko iyo aje bara minna abada karan kutubo kitabu be ke mulo maïs omo hera baliti na fulo na fa dole modi almo sifa sialanto alorano horona barko ndo fondation anin fondation karamoko ba tuba anin ben kanto nta hilo nyame ben kanto mun national leti ben kanto hatu tuba nenga men nyini woto wobe tara tuba le donc wo kono be hadde hawmota fondation ba ape fatiba fema savoir ba zeninkai motare ba association al barka ba be hake hamme kilinti ben kanto to tuba la ko kendo kana séparer nun kurata wala fondation fana min créer karamoko ba tuba international no fana muta ben kanto ba association fenfena tuba be hade fondation fana muta yo hasiteni halaka yo parce que nimbe mo karamo balo international voilà wo international international parce que fait même tola karamo bala voilà donc wa kan kila international voilà karamo ba fanna ko fan ko mo le sila ko la bode voilà wa yo hamani ya kemboya inshallah karamo ba fanna ko tamitay mali yo hakenno honta yo karamo ba tuba ni fondation international créé tati ki ga jana créé nyam yo bo kembo miri beje kakan mbari miri beje wala faransa hani ni yake kilinti miri be Senegal miri be Gambie miri be Mali fondation international miri be Europe ma miri be Europe ja ni dun tato se denna hakku kilimota wo min joti batake heroti tubaye batake heroti kanobaye donc hanyon faham kiko me awa mbe arona kulu kilim fola awa atala hamin dada alquran kono subhanahu wa ta'ala bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum etulore واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم صدق الله العظيم نو آية بالمين آية ينجي تمسير مولما مؤمنو تفسير كلا دولكو قابلة فلا ولا ترى من يخنا هكله آية ينجي تا إبه مؤمنو لتي هي نيابو هاتو دينا ينكونو على همين برسنتجا إنما المؤمنون إخوة barinya wala asiya lambeti misilma ya mumini yayi mumini ya barinya wala asiya lambeti parce que mo keta lambeti na man tara mumini yayi kono ala lambe ma nafa kula kila sallallahu alaihi wasallam afandi anobe mu lambe kene borota ma nafa kula de mfa bo akara sidihi wonin kila barinya wawo nafa le hasiya afandi ntati donc misilma ya barinya xañom mu da hake kilinti xañom temo tebe wal mu wajibo be kilin nam min kon be son ta alama be haso ngañon ko asalite donc wo kola wal ben se wari ni ayoyi ayaba donc nim ba masutala awa kumo fe voilà dimiji kaska yo ta fam yo nga continuer bas awa donc wo ayo min jendi altala hamin dali yo ko isa hono ko muminodu yo ibe mu barim malati yo ala nyu hon temo tebe atel barim mal watahullaha alsila alanya de alsila alanya al temo le koto alsila alanya na sen da talanya alla barim tebe nyon tebe moto la ko turhamun alla nyasira ko la tumaro bato atase hinna Allah alwa be hinna Allah fa parce que nal benta hinna bale moti be su tranquille ba nal mambe alisi to be niebe toroli wodum bena kudoloti min manyin dino to kito me Allah kila min bangi sallallahu alaihi wasallam kila bangeta ko la ta hasad nal mambe asana minti ko la ta hasad ولا تباقلوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنجسوا وكونوا عباد الله إخوانا رواه مسلم نعم كلا من بانجي مسلمون مؤمنون مؤمنون الكلام يوم حاسديا ده الكلام دمين محمد ولا تجسسوا alkana ñohon na gullolo bo ka distribuer car ça yalo ke bembale sana bereti bembale sana bereti yo ganyo ko to fo wala car ça vetende bembale sana bereti wala tahassasu alkana ñohon fese ya do le problème ha itabela ambani bembale sana voilà wala tanajjasu alkana ñohon kuyene a ñohon kalabante ya muslimo ni muslimo mon bearte mo wala wakunu albahake ibadallah ihwanan alla jomolati barim malu conseil parlement sata he kawono na muslimo lo kawon o sata lonnalu lonna alla moholu wallelu kawono na arwana na tawluma hi kawandi فذكر على كوكيلا هنا صلى الله عليه وسلم كا يلبلارو يا لا كوانو ندو كارناس كوان إنت مينغالو إسا كوان دي مين مالو وسا كوان دي أبي بالونا ولا هاتو كوانو سي الله مخو نيمال لنفع مين سننتا أتالا وكونو كيلا لا حديثو دوبيجي حديث بالمين نمو هاي فهم نسيو فهم فتنة بنتا الله أكبر الله أكبر أكو أبي هريرة حديث متتابع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نعم ها ولا دونك فليقل خيرا أو ليصمت ndo kuma ba manyinde kuma en kilin na demba karam ba tuba la khutubo konin algiyama lolin sita sanu mera sita isana dogo be kilin na lo Allah fonin sira jato nyako to kana imay nin kayla kula harfan ya kuma min be foy siye ko
menga ni min mani wala tebe min fola ya hakilo firin de ni kumata bare mal tema atati temo tebe e bata heros kumo na faso ba ni tata kuma do faje min bena fitinoti e bata masibo so sa masibo ba wala to hi hakilo tude ko ni mo min dan kanata arkalama idan kanata lunna bangama ya hero fo non da ehide sato kila sallallahu alaihi wasallam akoka al muslim isabu min fa ko muslim ko mo ko kisita mo min nangama e kista bulo lo toro no muslim mo jote e bayite bi so ko muslim mo ni ibe sal kane sunna e mo ko mo la e mo ko ngay wonya safaka ndo attention fay hakkilto no non ko betege fay hakkilto akude betege barinya kila la hadisa kilim fana biji inna ta barin mala tema association ba barinya ba mislimo be ay kuma ka wala yo ya fam ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi arwahu buhari na alidu kilina limana me kamali alidu kilina limana me kamali awa ya hero min kanu ifanga ye yeo kanu ibaringe ye ni mo ke ila limana ya ame kamali donc insha Allah awa donc obo nyade ko la yu'minu ahadukum aldo kinna limana me kamali yo hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aldo kinna limana me kamali ya hero min kan fanyi fiyawo kan baringe yo ya hero min kan fanyi fiyawo kan baringe yo no manke ila limana me kamali no wo kono fay hakkirto yo mo mi kuma kan association ni tema he kuma nya tombo kunde ni tema irbe na hakilin fa hakilin ibe ku kirin na ibe karamo ba ko girma dunne yo na kuma fan ba shi joti aba fan ba joti yo wala to ngabe kanto godo sara nga fondation godo sara yo nendo kuta fana wulita mem manke ni dodoti ni ya fonyen sa godo sara hatu bunte tuba hadini karamo ba hadinye jahanga ya hadinye wo uruginte ya awa asisoto ku ku to mbatole anin sifalo mbaringe fondation international ila baro ebe minka ahanyi benkanto be bara minka ahanyi jeninkai muta ebe minka ahanyi ape fati be minka ahanyi association albarka abe minka ahanyi fema sava abe minka ahanyi okola nindo kuta hanbiji nanta nabe nare mbulo ba koto fengo fen nin tubala hero hatiye isono kallanke ya dunaje iwulta suto iwulta tilito nta membasi labatema okay yo man difference do association tema ibe hatiye ni min tasi na hamin trambulu nsa sara nsi respecte donc nin natabi hakumale moko milibe kumakam e hakkilto ato kuma hagole bete kuma hagole yo barim malu yo na hakkilin malu awa ne hi ibula kudo toje e ba kile hakkilo rede tuba habarin julu joko ke yo ha wabe tuba de yo ni ha soto ke ikilin tante yo bele ta ni be bollo la inin bele sede yo ni nata habu waya sila ila groupe style yo ha hinna nyahonna yo donc wo kono na atala batan nati jamano en kam batana hero soto jam nena dimbala bataben ko kilinto ha association in kiriye anafa batawle bunyana nemba fe ha continue nga nyohon asabite nga so nyohoma nga nyohon fahamu ni ben kanto wurti le nyala ha association min be bi jangol buluja e be invité fondation international e hana yani maki nim fondation fana wurti le benyala ben kanto invité bol fana ngana imagi ha ku kilimuta isa tuba bata siya invité abata siya invité no wonante awante wala haddini akil kuta falanse na sto nyato voilà hakili kuta sena sto nyato yo me fia benne bar fia ben ni mambe
way kala nyaadi ha ni mambe way kala nyaadi bari be bendine ñom fa bali ya min bije wasi tara le groupe beto na keto nyo ko fa na da mutata ñom fa bali ya ma après nyato asifa tara le je butu awa karamo ba fan hormo na barko e ba kele wo min na kula iyo anin dino hormo na barko e ba kele wo min na kula almu hakkili ni ma dilam bema ka ñom fa mo ke na keta ala kana fitana don tema hakukili muta iyo ndo ni na ta nyinin ka awa jabo min ben bulu nta mo ben kanto le nta mo fondation le nta mo fema savoir janin kay mo taramon nta mo albarka ite kempan nta mo ape fatik nta mo universel nta mo universel voilà ya va ko donc wo kono alhamdulillah rabbil alamin parce que ne en konta mo mbeti to bala hadini to bala na faga diye to bala intérêt fa ngadenya ngala ma kutu fongo babu ay peinture kala ay fongo ala imaso ça fait peinture babu ça fait tellement que ni la hani ça fait ma ça fait no kukili muta ni le saha ça fait mbendia idana conférence minket ya gulu saha kola ni dunda tuba saha fa de lo urginta ya tambona non awan ta kenso no haminfo mo ni akram ba kanu ya kala kanu ya kila kanu alna annabi ben kanto ke ba fondation ke ba ya ñom faham hakku kilim muta ya so ñoma idana baramin damuta almu barko la lay mbeto ala kana kilin nas ala kana tin nas ko parce que nta halon ne intérêt min beyna kuma kan kilim fana be so fo khayro min nyana nyatilin tubala ante diala beye fomo hakkilu to ko ame diano be mo fa meno diala be eme guano be bari wo kono ni nta fe mo sa go ha mutema albe benna wo bege wo almu dunnan tema toba abenen tema ko amin nta labem baliya wo mu do labengelati njeni fo kayen ko aha nta labem baliya wo mu do labengelati donc bari almu bege dun na misil mo be mele be tuba almu be koka jahanga ya fam awrugente ya wo mu londo leti almu sabatila amin inshallah ni ahinin kawo nta hamilo atare do jenti inshallah okay habi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bali lo habi atuje morom be mbal kanna habi na ñon fi habi mbi ma yinin kala ça fait comme fondation Karamogoba jana commune na wuli ni ngol mu bibliothèque koti donc il be conférence kela ha ben wala na fama parce que bi kunte bibliothèque ko na dam tata mais à la fin nyaman na jama mais bibi fondation Karamogoba bati bulo do akoto ki bala wula tubani wo hakanne be galo ne ko tubani kitabun hakanne parce que l'on ni sate voilà donc nin kumi bonya habim bi ni kala wona fa kono la kitabun fa se min nafa kitabun fa darje min bala sate kono la parce que dingira min malon talondo la donc wo fora comment dirais-je iratu londi ko min sala taganyato fo baro la katuji habi nafa min fam bibliothèque la kola habi soli tabarin do la kol barin do la donc tuma do min ma fam fi sa lo nga fo ko nyina mu bibliothèque fa be la wulen nama donc habi isenon fana ita mohol la xam fundu bula non fan la ko mashallah moro ila harfo benta bibliothèque ni ame karanta haje safirin ne alqur'ano ni haje ngalo nga safirin ne taraw non ta alqur'ano jigi kun saba wala ke hafatan la wuli ma fujila kana dunya sanfata la bayin kan jibril la satano kana adante ke kilay habla fundola asa adata tanda awa o kono kila français saybulo kibariya awa inata safe wala nafa shitam mate bibliothèque nafa folo munti safero afula nyo munti na Karamogoba tuba nyaja sefa mansia bibliothèque le mo mo ngake bibliothèque le ne awurita ta londo ngin Karamogo siama mbulu Karamogo bina ni ko khanil bela fanno ta hala nyo
kana made kana jigi futa tuba wala to tuba mera mahalondo la ko hanje biya min to ni lati fa ne jigi taje e salon ko e melon ko tabe titi ko to foni sigi lata sidali awa soto yo e wata fam yo awa tuba bo nyale min benne artala tem karam ba do aram ba minki ante ban ameba karam ba kata bibliothèque kilati yo mo min alquran lo aw fando mota khamuta atatranga lo ne de bara sage tugun kata hamuta qaita lonna man kan karila e man kan fala e ba fo ki wastadro e be jahiliya ha akata ni bibliothèque kilati karam ba kata tele wala hadalati no mo min na hawlo ahalalundo hilin tenne kana be mada hasaba tuba karam kutubo kitabu min gasa kitabu kemoti o nan man bate ga ta bako hata londo ngi fo kunya kili atata mortani iko ko karfula a holo ke wayasila o fana tata hajulila amanta londo ngi ndura de karam kutubo na la tohoyi anala londo yi a be so to tubale a kitabu be wala fi jele ni tata jami'ul lajaha isa ni ko jahan fata fi na hanke isa ko no o so ta fota tuba adinke 45 kun garam marabu wonare ilmul arabiya atare na tati bara mata ba ko de ata futa tuba jele hakura khalam bare fodolu mufti diyar senegal hawo fanan tebe wo bata tuba asi sanji bi sabanindo wot ma lay sidi aminje taslima o dindim ma biji alam bal fode kabara bata tuba Allahu akbar anin ke o ke benta asai se ke kono hop don do bulla tuba ise imam ko ba ku ba la muje ku ba la bije tele ku wanda waje ani amayin ka bibi ne kida bibi te ke min je loka fondation je min dola folo ba bata rwano bo ha abula kono ok bravo le mot bravo donc bravo mbati magala ha tu dino dino akano e manka otula mohoma yo ibemba karamo ba kano manka otula nyohoma yo karamo ba min kata jahanga yato min kata misilme yato asifa do hode wallahi asifa do yo awo kono bibliothèque min jilo la karam kutubul fofala bibliothèque lo to ndanya te tamima be khawsaji khante abiji ta dumba min do tuba hamo se bana kitabo jani moro la kitabo biji iyo wala to hanta ala kitabo kinkin nambajila mo min tada maka ko banta ale sorba ke bala ale ke bala porta to nin kitabo min tata asiya man palamu awa lasilo siya mbolo yo awa o kono la bibliothèque do hanyenne dinde min je karan ka madrasa apefat me wurta sta yingiro keje ese kori isi teben ese kitabo le sa ese lonni sotoje e harima bate ga besi taraje donc nga tafsiru samba sai nga rwano samba bibliothèque ya fam do fana nga ta ata kitabu samba mimmu majhabu malikiti dillu be no e me bate ga hata yingiro halasaha halaje ina da dahriya ibata baraje soto musu fana nga gorobo habula bibliothèque into sadatul jariya yo ke fana nga gorobo habula to fanim mo go be kitabu la sahana abe londo soto la ibata baraje soto Allah kila me maga sallallahu alaihi wasallam koni adama de fatuta ila baro be bandi fo barasa sadahatul jariya sadahal moti min be marsela bibliothèque mba kono de sadahatul jariya man naja ko kilimma do safa kolonsi wala ya fam ko de awa bibliothèque mba kono madama mo ko le tala karnaji ni la santimu ba kono ibata ko dum ku bato hakoro bo ha do ngato ben kanto fanande bara minna to bara wudu min de ya baro jowona be hade ha mutefe no ko kilimota donc ne ha manyin ka intelligent inshallah ok habi matila arfo me ofna mbata dianye bon habi jannin ni be fatanna habi fo nga sagi ingin kalale parce que
comment dire, ce groupe following, nous following no mele. En plus, il faut une beradi association fusibiji. Donc, une beradi. Donc, à ce moment, c'est comme était mis comme ça fait une fois. Donc, mansia koto quoi, battre les mains. Bon, mais si l'aura ta foi comme était déjà na fonia maintenant, qui est volontaire à bilale. Donc, mansia quoi. Habisi au conseil, mais il faut janga dîner. Donc, béa quand ku kilimutanya maintenant. Bon, donc, bien quand Radun Kilinti, Abu Kilinti Yamena, association la Sabati, a Peki Kilinti, donc, Sabu Miso, ok, Abishem Faida, non Falandingiral là, donc, faut moi se faire un stuff, on salam. Wow, Obenta. Néanmoins, Nkawa, nous sommes même fala Jahanga Dimbe, Hembe Futa Toba, Anemiri Koka, Albe Hambulo de Yambulo, Ben Hakin Fahakin. Hamme kirina bembela dino engere badum bija hanjane wahati ne men fatuta etela wahato banta ne fatuta alla kila sallallahu alaihi wasallam kone adama den fatuta ko ku sabal sajoki gaburoto fulase sagi isinin kilinto mo hi ila ko long e ba kila nyamende fulo se sagi inen kilenseto ibaro si joki sawante baro sa joki ala dimbar sa joki ala nafulo sa joki kila la hadiso akoko dimbar se saji ala nafulo se saji esani abaro to gaburo kono dimbaro bendela ko be batabe be hakatake Fondation internationale d'Encanto ani association mimbe tuba ani mimbe kakandi ni hiko kwa association bija jamala kolem dino lo kole misiri kole ila sante muhatarato ekana bonta be na tuntantento imalo fenfen bi ko na diala ada madem be dibolo to isa sada hodo didingira do to ila kiso be dunnanon ita molo awa mo kana suake ala la fondin sira kona ala la se suake minga dia atele so ke ita me okede ala habara nyima mbulu kale mo liye mine se taso soto ki toja pour que ila nafase siaya awa wokono nta hala ko me jawo jam akada tuba da mange tuba ti mbate ma nse be fanan conseiller ala be jamme mo me wolonko ila bara nyima na siaya e mala bara fu be ko nadia wallahi isa jutu baro doma ila kunna dia seba isa jutu baro doma ila kunna gwa seba donc so conseil min di barin bema association min bebe tuba ha beke hamme kilenti ko kilina ma beti doma sia doti min bebe hamme kilina la nga ko kilima wala kam ni anyenin ka be ha do ngato ha gem ta kilina on toujours alhamdulillah rabbil alamin bon balin la sala ni ma donc albata question in fana me moro me majar min fana bangi alhamdulillah rabbil alamin habi be akan hakiki binti association bikili bon ni na fan min bala donc ha ben tubala koma donc bele ba tonostola ba be akan hibulu da ibe kotola donc hi ibe ta habi kikilinti voilà habi o tambo kola bi ni kala fana tugu habi voilà, il y a un de Habi parce que bi faut tannahataranye comme tandenne bi n'a pas quand même quoi voilà Habi bi ni kala et il peut do bangela donc il était nommé comment dirais-je Fongoto comment dirais-je Fondation Karmaoba il nommé le bon il y a un minato bon nafat do le bala ni radi hi nommé ça fait comme ira comme kan min faut dans sign pas koki ite fon flo batar fa nous ça donc non bravo le mot parce que wo fol ba bataita vraiment ha foko membre min mutatif le mito donc alhamdulillah rabbil alamin voilà donc il est qui oti fongo fana Bencanto fana na mirato wol fana ka place do dilemato quoi o fana place do dilemato bon ni fulosne habi ibala sala de parce que bar malam kuma ikam betege bata kuma ibata siaman fo bar habi den ba kuletir la habi
c'est dafa la banque oti i khadu fwa kam betege voilà parce que kuma kanyima akili na tambo iyo o sekele mais ni sagi tama o fana tetarati voilà habi sagi ko i khadu fo i flotter parce que janim ba kuletir la quoi basinte salam ila haramo bendamo cheikh mbata sewa tuma kay butala memma man sadalo atara fanga men dali wa atasim bi qablillahi jami'a wala tafarraqu aya balamenti julunta ala bulu min ngasiya alquranoti min ngasiya dinoti min ngasiya baranyati min ngasiya jamaati khabe ben kanto e hannome kike ya fo nyame awa kuma dingira ba ekolo ko karamo hol bar ba mo ko min karanta o wol mun karamo hodi taman kara bar ba dugo kano bento e hannome non pilasi a hansewa sai wala dante men wala to nimo way bunya a hakko mu bunya lati wala to ngako ti sa son sara e wala ta ku fu fana nan bato de ben kanto lo mate wakola fondation fana ustaz Cheikh Abubakar Jabi Buhariya ya wala ke jeunesse la présidente wa han kiliban sidi nyokolum awa ka ibata pilasi dimma ngake conseiller ti fondation Karamoba fondin kelo la parti la hansewa isoto dingira emegen dingira non kuo man kan fo la ding fuyi ko e man kala bula la fana ni hawo dum bolu so to tilo to me perele ako hansewa pete wala to yabu nyamin dum ma ngai ti dan kombe fondation fana mba betole har min man bunya ila gurbo ko non mba to le fana munna parce que ndebe tuba ko le to mbe dino le to mbe bara min kala nsago ma ala habara do ma ala giyama han kisi jahannama ma amin gabru kono ya hanka ham bere do arjanna almo kelam be hatu bara ni ma dunya ja awa dondin nam yalla nga kuma kandan to bi bismillahir rahmanir rahim bara o bara ni bada mata fi adam ta'ala tahola nebe domuro kela ebe kumala ebe kufi kela ihram ta'ala tahola hatu Allahu artara tuhibbana neko sai la ilaha illallah abe Allahu la ilaha Allahu kubare awa arrahman artar hanemo kemerada keme Allah kila hamin magi sallallahu alaihi wasallam bi kononto non kononto aho bela mara algamale Allahu akbar kilimpet arrahman nemo aho la digi dunya misir mol bo dum la kafir bo dum la dan tam fen bo dum la wala kata sabu sangi jikita Allahu akbar nema kili arrahman nemo bi kononto non kononto ni be marale mu'minu le amun ta tarala wa amin wala to ndo mo hoy bara fay kena ya khalasa algama yo do nyangin de bari e kana ngine ta hadin gira yo to mo ma estaha awa wo kono keba musuba association min be créer tuba ne min be godo min bola adunga to e kana yitulo lo mo hala e kana nyalo association kenya to iba khalasa atala le ala bi barajila hanni do kana tar do konto na kuma kan ya question posé mo intelligent le fulu be mba be to 100% be fanan ko sa wala inshallah bon alhamdulillah rabbil alamin habiya tudje morom be mballa albantala ka fomé donc toujours la minita benkantoni fondation Karamoba Temola Kola parce que ibe deni njul kilina le be kilin ibe mutako kilin bon baby ta nafa ke kantuba o mo hera balati alhamdulillah rabbil alamin habi mbinginin kala itban sina ko se mundima ni wokola isena duala na ko mu mebeka e fo ala minse ibaraka fo ala minsa tanyato fo ala minse te benin kambe la tambi abije nyame na dola kan fo ala minse oke wa salam ela harba benda tuba karanta ba folo mbata na mamburu be konta parce que no wolle be baraka awa
membre B mbati be konto khata madame le président ma tati la marque islam ani Cheikh Mohamed Touré organisateur ani vice président Khaja Masir Diaby basta faya awa ça fait be dino me keno fo nga benne fo association ouais fo ben kuta atala hakene muso kanya menna ke a fen ke muso fanan kanta se fa kele de wala muslima yati wala mu'minu yati wala musada haboti wala tonya foti wala jakaboti wala musungoti wala fanna tangoti wala atala to fin konti ni kuta ngai kene muso be kanya ta inade Allah akbar ya fam wala hake dino me ta hanu nyongo e hakke so min posema nsono min fola hanyiru fulo conseil to mbata ben kanto nyatongo konto président au stade Cheikh Alhaji Karamba ale gundo Karamba bay no he mo kendo daji nyima tigo hatu ibadira do balonna awa mbata konto anala mamburu be atafantere balamo ale ban fatu bati awa parce que nsi la image c'est amanje ena hadi pete awa bata konto ba tere mu ben kanto president yo ana mamburu be na konto nyuma be ha na karamo ba konto 47 de na ho au stade karamo alhayma kutubo yana timena hati bata konto ça c'est ben kanto bata konto ana dimbal awa ha be konton ani bayin tay ape fati président awa ne le kanjura hausia parce que nyilu itimina hati mo holu mu yoti mi le ben kanto itimina hati ani bemba hausu babala mi itimina hati awa ikusan kumala ikusan mo holu masosa awa ila baro hani mbati konton awa okola fondation fana mbati président konton alhaji sarani ila baro benta petege parce que tata woni me kabrin bo kele tuba ngolo mon famari ngolo be ku ngaklen tuba to bari batayi tala mili bota koka ani mili be kono kanda so bata ko be kili donc ila baro bata be o ben se ware yen fulo be mun te kerle awa ala sara ni bata kono mili fana ma atiminan dietije alay na karibu bakar bata konto alay tati karamba dinki karam walo mamari atimina hatti bata konto ana baro lula awa ka bayin fama di konto radio kamla nkanto fanan de malal peteke hatu radio kamla anemo habu anafa habu tu bala ko si tay male urgintia min bebe wata muntu kuran ko kare ko anema kuran ko pano inshallah be sebe ya ay ben inshallah doni parce que nous tout bara de bon tabenta kawando lo bote yo hadadi ni mal la boji yo hafu ko tuba do wolo mi yo min be ala ko nyasi fana wo mu heraba awa tuba urgente ya ndada na kilima fonga kata radio fana dema mo ile goro bo hadunga to fana man kasara yo wala awa tasan kumba sisi atimina hade yo ay fondation na yo anin fantasy dialu anin tala la papa isi amande piti mo siama be fondation to mi fana timina hade awa nte bata mingi bati be conseil ke ba mi libiji tendi libe ke ba loko kila la hadithu do biji sallallahu alaihi wasallam awa ahamin bange dende la koto mo ko mi me hinna dende la anin mo ko mi me ke ba lo hakodi konti atela jamato fay hakilto non ke bala hinna dindingin la dindilo fana ke bala hakodi be hakku kilimota ki ke tuba fa mo nyaale tuba nyon koromo nyon bunya mo me o fonteli parce que ngalon ne yo itata ifandi unso le jimi yo olom awa nabi jamaw jama fananto nsara tangale awo kono la na kebala hasila kendo min tumbulo nya ga continue ma ben kanto nyato ngolo wo ko be ko nangenina anin fondation nyato ngolo e so e hisigi e hakku kilo muta anon fahamu dele mini bi ko fon hakilo sila ja hakilo bele jara na desa parce que mba beto
bari ni hako kilimuta nin dole renyo mi do hata na telefoje awance conseil min di akoto ibe muhammad kina de ko kina be hako kina inshallah habi bari albol la mela habi moro ise dua na kuletir sigi parce que wato batasi donc wato manjambitu ko be siare ba bata wato mume be soto ni mando alhamdulillah rabbil alamin habi ise dua sigi ndala fo alminse jamano hero indimma inshallah fo alminse kisa gelegele inshallah yo sabab awa kila la duarambe mo so jutama bara mo me jutama kana atal mo duarambe to nyata ngoti duaram fu intigi me ngasiati o duarama ne londi ku konto filibina abato na bulu ku konto filibina abato dunya ko be bato ala jang ko be bato ala mo duwa jabila fondation mbe kanto anem majorité fenfe ne be to bala wuru gente yako haja bim bema inshallah dunya ja hal jama ani jahango bema ani misrima bema wala min da rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban دوارنبا مارو المدوا جابلا ربنا تحبل منا انك انت السميع العليم يا الله يا رب المهير كده توبا المورجين تيا كده تيبن كبر ما بننتما ابنتما ديسا انا ما سبتنا المسين تاني مخ لا كورنا المنافع لا كورنا المنميم لا كورنا المي حكيلو يرملا هيك توبا كان لا هيك نون كان لا يا الله يا رب المدوا جابلا يتفعل المهير كده المكايت كل سونيا المني هيرو بنا كايتين تامن alama kaytu ko sonali dugolo uruginte ya alama kelambe akallanke ya ku alama kelambe alamu fitino bayla fitina mo wala almu sonna me kodu na to wala alamu fitino bayla fitina mo wala almu sonna me kodu na to wala amin allah ya rabbi alqur'anu harama salatu harama bilu harama karamba tuba harama ba ja hakke mo be harama na baraka wala allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi sallam taslim